Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiwatakia amani yake Bwana wetu Yesu Kristo. Nasalimia wale wanaonifuatilia, wanaonifuata kwa neema ya Mungu. Basi mnafuata mafundisho haya. Mungu awabariki na Mungu awainue kwa jambo lolote. Basi katika upendo wake Yesu Kristo, video hii na kuomba ili na wewe uweze ukaishare kwa mtu mwingine ama ukafanya like. Basi kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, acha tusikie yani neno hii la encouragement, la kurudisha nguvu mahali. Lakini yote nia ni moja tu, ni kusema kama Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutasoma katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 5. Biblia inasema kama kulikuwa kwa Kiingereza inasema kulikuwa mtu mlemavu, na huyo mtu alikuwa mlemavu kwa miaka 38. Biblia inasema kama alijua mahali miujiza iko, na miujiza hiyo ilikuwa kwake Yesu Kristo. Biblia inasema kwa wakati huo kulikuwa maji. Wakati huo yayo maji, Biblia inasema kama wakati ilikuwa watu walikuwa kienda hapo ili wapate uponyaji. Na huyo mlemavu naye alikuwa mmoja wa watu kama hao. Biblia inasema kama wakati maji ilikuwa ikitilizika, yule ameingia kwa maji hiyo wa kwanza alikuwa akipata uponyaji pale pale. Sasa huyo mlemavu miaka 38 alimngojea Yesu mahali hapo. Ukisema ulemavu, kuna ulemavu tofauti, lakini yeye alikuwa mlemavu. Inasema kama alikuwa akinyanguliwa, lakini alikuwa na juhudi, alikuwa na imani, lakini hakuweza kujitupa kwa maji mara ya kwanza. Alikuwa akiona akitia macho, lakini akiona ili aruke kwa maji, mwingine alikuwa ameruka ndani. Lakini Biblia inasema kama katika dunia hii kuna njia mingi sana, lakini kuna wale wamechaguliwa na Mungu. Maisha ya mwanadamu iko katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa huyu Mungu alikuwa anamjua. Alijua ulemavu wake, alijua shida zake, lakini alitambua kama hana nguvu ya kuweza kujitupa katika maji ili aweze akapata uponyaji. Kitu ya kwanza, hakukufa moyo. Alikubali kumfuata, alikubali kukaa mahali hapo, akasema hata mvua ikinyesha isiponyesha, mimi sitoki hapa. Hiyo ilikuwa hatua mzuri, na Mungu alikuwa ametazama hatua hiyo, kuona mtu ana imani mpaka hapo miaka 38 ili anangojea. Hiyo mambo yatuambia kama Mungu ana mipango. Imani tunayo katika Yesu Kristo haikufe bure. Inakufa bure wakati tunakufa moyo. Lakini wakati wote uko na imani kama Yesu atakuponya, na kuambia kama inawezekana, kama uponyaji huu utaupata tu. Inawezekana yule anayemtegemea Mungu miaka na hakufe moyo, inawezekana kama Mungu atamtembelea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hiyo nasema kama wakati haikukua, kwa kuwa expectation yake ama kitu aliyohitajika ilikuwa uponyaji. Ilikuwa uponyaji. Lakini katika uponyaji huo ilionekana kama hataweza. Kwa kuwa miaka na miaka hakupata uponyaji. Aliona wengine wakiimba nyimbo za uponyaji, nyimbo za ushindi, lakini yeye akitazama na macho. Hiyo haikutuma afe moyo. Lakini jambo kubwa sana ni jambo kusema kama Yesu alimjua. Alimjua kama huyu mtu anahitaji uponyaji, na alitambua shida lake. Kwa nini wakati wengi tunakufa moyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakufa moyo.
wakati mabadiliko ama wakati mambo haiende vile tunataka, tunakufa moyo. Hakuna haja kufa moyo hata katika manunguniko, katika shida ya mapepo ama daimoni. Lazima umtegemee Mungu. Maisha unapita ndani ya kazarau, lazima umtegemee Mungu. Maisha ya kuishi na maadui, lazima umtegemee Mungu. Kwa kuwa adui wa kwanza ni shetani. Ni yule anatutakia mabaya siku zote. Anatufikiria mabaya, anatutakia mabaya, lakini sio haja wewe kufa moyo. Kwa kuwa hata unakaa yale unatarajia sio yale unatazama, lakini usife moyo. Kwa kuwa mwovu analeta mambo ya maovu katika maishani mwetu ili tufe moyo, tutoke mahali Mungu ametutarajia. Lakini somo hii ya leo, hakuna haja ya kukufa moyo. Ni lazima tukae katika mambo tunayoyapitia, katika mambo tunapitia ndani, lakini tusife moyo. Tuzidi kumtegemea Mungu, tuzidi kumtazamia Mungu, tuzidi, kwa kuwa yeye habadiliki. Habadiliki kama. Biblia inasema kama miaka ilipita mingi sana. 38 years. Ilipita mingi sana, lakini alimtegemea Mungu. Ni kusema kama maisha yetu ya kiroho ina challenge nyingi sana. Ina vizuizi vingi. Lakini vile visitume unaharibu yale Mungu alianza. Kwa kuwa yale Mungu alianza ndio original. Na hiyo ndio itakufikisha mahali Mungu anataka. Itakufikisha katika yale Mungu anahitaji. Kwa nini? Kwa kuwa umemtegemea Mungu. Biblia inasema kama hata mambo yote yakipitikana kwa maisha yetu, tusife moyo. Tuzidi kumtegemea Mungu, kwa kuwa kuna yale Mungu anafungua. Na kama Mungu amefungua, jameni, usikubali muovu aje ama aibe yale Mungu ameanza. Usikubali, kwa kuwa wengi wanaanza vizuri, wanamaliza vibaya. Haijalishi vile ulianza, haijalishi, lakini inajalishi vile umemaliza. Maliza vizuri, kwa kuwa njia ya Ukristo ni ndefu. Na kama ni ndefu, vizuri vile umemaliza. Lakini usianze vizuri umalize vibaya. Na hiyo ndio shetani anatutarajia mwisho. Na Biblia inasema kama heri mwisho kuliko mwanzo. Biblia inasema kama Mungu Yesu alitazama huyo mlemavu. Alijua kama kweli huyu miaka 38 years akingojea. Lakini ilibidi Mungu mwenyewe kushuka na kuja kujitenda yeye mwenyewe kibinafsi. Akamjongelea. Na Biblia inasema kama akamuuliza, unataka nini? Kwa nini wewe haupone? Mwingine akasema pana, nitapona namna gani? Sina mtu wa kuninyangula, kunitupa katika maji. Wale wako na nguvu wanaruka, wanajitupa katika maji, lakini mimi sina yule wa kunitupa. Jameni, inafika wakati unaona maisha yako hauna usaidizi fulani, lakini tuna msaidizi. Jameni, tuna msaidizi aliye Mungu. Hatupilie, haachilie. Anatembea na wake, anasimama na uaminifu. Hakuna siku Mungu ataitwa mwanadamu. Anaitwa Mungu siku zote. Anatenda wakati wote. Biblia inasema kama yule alimwambia kile kiko ndani ya moyoni mwake, kama sina mtu yule anayeweza kuninyangua na mimi anitupe mahali hapo. Lakini haikujalisha kutenda kwake Mwenyezi Mungu. Mipango ilikuwa miujiza, na wakati wa Mungu kienea, lazima miujiza itendeke. Jameni, ni vizuri kungojea hiyo wakati wa Mungu.
tunatembea katika mambo mingi tofauti, lakini wakati wa Mungu ndio tunapoteza. Lakini tukingojea hili wakati wa Mungu usimame ama uonekane katika maishani mwetu, lazima tunafika katika lengo hiyo Mungu anataka. Na kufika katika lengo hiyo Mungu anataka, hapo ndio tunaona furaha ya wokovu. Hapo ndio tunaona furaha ya yale Mungu amenena katika maishani mwetu. Ni lazima maisha yetu ya Kikristo tutembee katika ushindi, tutembee katika miujiza, tutembee katika mambo makubwa. Kwa kuwa shetani hakuumba chochote. Mungu ndiye aliumba chochote. Aliumba mtu kwa sura yake, aliumba kila kitu chote. Chochote unapohitaji kwa maisha kinawezekana, kwa kuwa bado Mungu yu hai. Bado Mungu anatenda. Bado Mungu anatenda. Manunguniko yetu itaisha. Wale wanaotendea mabaya wataisha, ni wanadamu. Lakini Mungu haisha hata kamwe. Biblia inasema tumtazame Mungu pekee, na yeye atakuja kutuokoa. Atakuja kutenda mambo makubwa, mambo mazuri, na neema yake itatenda. Usifikiri kama Mungu hatatenda. Na kuja kukuambia kama Mungu atatenda. Wewe ngojea kwake Mwenyezi Mungu. Ngojea kwake Mungu. Njia za Mungu sio njia za mwanadamu. Ngojea Mungu. Maisha yako itie mikononi mwa Mungu. Wewe haitafika miaka 38 ama 38 years, lakini Mungu hata siku 3 Mungu anaweza kufungua njia na miujiza yako inaonekana. Endelea kumtazama Mungu, endelea kumfikiria usiku na mchana. Acha Mungu aitwe Mungu katika maishani mwako, na akiitwa Mungu mambo ataenda vizuri. Mungu ndiye msaada wetu, na wakati wote tukimtazamia hatutapoteza kile aliyeanza kwa maishani mwetu. Lakini tumtazamie Mungu na yeye atakuwa Mungu. Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Tegemea Mungu na amini kama Mungu atatenda. Shalom. Baraka za Mungu ziwe na wewe ukimtegemea Mungu na ukimwamini kama yeye anaweza. Hallelujah. Basi acha tuombe Mungu. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasifu jina lako na kuliabudu tena kwa neema na fadhili zako siku zote. Baba, tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, neema yako isimame wakati wote tunaotegemea na kungojea kwako Bwana. Mungu, acha kilo liandaa kisitupiti, lakini tupatie neema ya kufika na kufanya yale ulitaka sisi kufanya. Basi mkono wako uzidi kuwa pamoja nasi, neema yako itufunike, nguvu zako ziwe nasi, na wakati wote miujiza yako itembee pamoja nasi. Basi tunakushukuru Bwana, tunakuabudu na kulisifu jina lako. Bariki yeyote anayenitazama. Mungu mubariki, umpe nguvu, umsimamie Baba, na asimame katika imani hiyo ya kukungojea mpaka mwisho. Baba, unaweza. Utukufu, maabudu, sifa zote ziwe zako katika jina la Bwana na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shalom, shalom. Mimi ni Bishop Joshua Mama Sunzu. Mungu akubariki. Neema ya Mungu izidi kuwa pamoja nawe. Amen, amen.